Okay, Assalamualaikum. Very good morning. Salam. Waalaikumsalam, Madam. Selamat Madam. Semua sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. So jaga diri semua nak exam dah ni. Alright. Okay, so today I'm just going to brief you on the SQL test. Okay, it will not take longer, about 30 minutes macam tu. Okay. Saya share dulu. So Alhamdulillah you all dah hantar PPL report. Okay, tapi saya belum check lagi lah. Nanti I will inform you bila Karimak boleh tengok nanti. Hopefully before you punya final assessment lah. Okay. Okay, so today I'm just going to brief on the SQL test. Okay, your lab test. Hopefully apa nama ni, give you the overview, okay, the expectation nanti apa during the lab session, during the test session nantilah. Okay, so as we know already kita dah set to date on the 17th of July, this coming Saturday. Cuma previously I ada mention the duration of the test. Saya ada silap hari tu. I already get the confirmation from the resource person. So actually you punya duration tu is 4 hours. Okay, it's not 5 hours. Ni 4 jam. Okay, 4 jam untuk test duration. So kita akan bagilah about 30 to 1 hour untuk you upload semua, untuk settle the uploading you punya apa ni answers. Tapi dia punya duration of the test tu is 4 hours. Okay, from the 9 to 1 PM lah, daripada pukul 9 pagi sampai 1 tengah hari. Alright. So I will give you a briefing nanti macam mana nak hantar all the apa ni the file dan sebagainya. Okay, because your test nanti will be marked by the SQL representative. Kita akan hantar ke SQL. So SQL akan buat computerized marking, and then after that they will send to me your punya certification, and then saya akan distribute pada you all lah you punya certification of the attending ataupun of completion of this SQL account application ni. Okay, so 4 jam jangan tersilap pula, saya inform hari tu saya tersilap inform 5 jam. Okay, so I just going to brief you. Kalau you tengok ni ada, okay, just ignore dulu yang atas ni, yang 8 perkara ni. Okay, this is the 8 main process, okay, that you need to tahu the details of the steps involved. Okay, so actually sebenarnya ni semua you dah tengok dalam workbook. Semua 4 workbooks ada. Okay, so kalau you dah buat 4 workbook tu, insyaAllah you boleh buat untuk you punya test. Okay, so I'm going to give a brief, okay, sekali lalu apa yang each of the process ni. Okay, so start from the maintenance. Okay, saya masuk tengok SQL. Okay, so maintenance saya dah brief hari tu kan, di masa the first session masa SQL hari tu. Regional format sepatutnya you dah buat lah, sebab yang tu is on your computer setting, so tak ada masalah. Cuma bila sampai part yang you kena set the professional module, yang tu penting jangan tertinggal. Okay, sebab ada masalah kalau you tertinggal nak tick dia professional module tu, sebab ada certain transaction yang akan affected kalau you tak pilih professional module. Okay, in fact biasanya earlier of the question paper pun akan mention, macam you punya workbook kan, setiap workbook ada mention kan, kena tip the professional module. Sama juga this time you kena, okay, jangan lupa. Then the second maintenance is on, you need to apa ni, letak financial start period. Okay, financial start period, yang ni pun penting. Very very important yang ni you kena buat dulu, okay, sebelum you masuk semua others transaction, and juga system conversion date. Okay, system conversion date pun sama, okay, yang kat atas ni financial start period dengan system conversion date ni jangan silap, sebab kalau system conversion date silap pun ada masalah nanti. Macam contohnya
ada hari tu student dia bila dia nak masukkan opening balance untuk saya tak ingat stok ke apa, dia akan keluar juga cost of goods sold. Rupanya bila you actually kat situ dia tersilap masuk conversion date. Okay, silap masuk conversion date, so dia akan keluar sepatutnya dia tak keluar lah, so dia akan hanya keluar baki-baki yang daripada account yang daripada previous punya before conversion date. So kat sini penting. Okay, so make sure you tengok soalan tu bila dia punya financial start period dia bila conversion date dia bila. Okay, so then lepas pada tu maintenance lagi about the company profile. Okay, company profile yang tu pun make sure you buat betul-betul juga, sebab dah a few session I attend with the SQL, macam kalau you notice if each of the workbook dia akan minta you buat report header. So actually ada markah sebenarnya kat situ tu report header, jangan tertinggal. Okay, so dia nak tengok you, maknanya you bila you follow the step untuk masukkan the report header, so bila report header appear tu ada allocation of mark dekat situ. Okay, and then other things tu you masuk all the information about the company lah. Alright, then include under maintenance also, maintenance about the maintenance of account, maknanya you dekat GL account kan, okay, maintain account, so you kena tengok lah, you kena compare the list yang ada dalam SQL dengan the list yang dalam soalan. So mana yang tak ada you kena add. Okay, create a new account. Okay, and then tengok juga dia punya description. Kalau description account number sama tapi description dia tak sama, so you tukarlah description dia tu. So compare dengan yang soalan dengan yang ada dalam SQL tu. Okay, so yang mana tak appear tu you just ignore lah, tak perlu nak padam pun. Okay, just biarkan dalam the maintain account. Cuma you compare yang ada tu, mana yang tak ada kena tambah. Okay, kalau berbeza you ubah dia ikut pada soalan. Okay, ikut pada soalan. And then special type account ni kena alert jugalah. Okay, jangan tersilap masuk dalam bank account dan sebagainya lah, accumulated ni especially. Alright, and then maintenance on the customer. Maintain customer ni tak ada banyak masalah sangatlah, you masukkan information about maintenance customer dengan supplier. Okay, so masuk all the details, masukkan semua details dia, mana details yang appear dalam soalan, masukkan dalam the details of the supplier ataupun customer. Okay, so I advise you ikut pada soalan lah. So mana yang dia ada masuk dalam soalan, masukkan details dalam SQL. Okay, takut ada allocation of mark juga dekat situ. So itu satu. Then under maintenance juga, maintains the opening balance. Tu jangan tertinggal lah. So of course biasa akan earlier part tu memang you kena masukkan dulu kan, opening balance, and then masukkan the bank accounts balance, bank reconciliation tu masuk opening. Okay, and then make sure you punya date tu betul masuk dalam untuk opening balance. Okay, date is before the system conversion date. Sama juga untuk bank recon, before conversion date. Okay, date dia. Okay, jangan tersilap date. Okay, before conversion date. And then ada juga tu student tanya dekat opening bank reconciliation ni, kejap saya tengok. Reconciliation ada yang tanya untuk okay ni opening bank reconciliation ni. Macam mana nak tahu debit ataupun kredit? Sebab ada juga workbook you perasan ada workbook yang mention masuk dekat sebelah debit, ada workbook yang tak mention pun mana debit or kredit. So dekat situ you dia punya key dia adalah dekat number ni, reference number dia. Kalau PV, P is stand for payment. Okay, P is stand for the payment. So payment should be on the credit side. Okay, and then another reference lagi is OR. R is receive. So kalau receive meaning on the debit side. Tu dia punya clue dia dekat situ. So kalau dalam soalan tu tak mention which side, debit or credit, so refer kepada
dia punya reference document number tu, voucher number dia, sama ada PV ataupun OR. Okay, so itu untuk opening bank reconciliation. Okay, then next is on the transaction itself lah. Okay, kalau you refer ni tadi, lepas pada maintenance, opening balance, okay, and then sales and purchase transaction. So sales and purchase transaction, okay, so purchase, okay, so ikut flow dia, sebab dalam soalan dalam workbook pun you nampak dia punya flow dia. Start dengan, kalau purchase, start from the purchase request dulu, okay, and then followed by the purchase order, and then followed by the good receive. Okay, so maknanya purchase request, dia pergi ke purchase order, so maknanya transfer from the purchase order, and then bila barang diterima is transfer from the purchase order. Okay, and then dia buat purchase invoice is transfer from the goods receive. So kalau dia ikut pada flow tu, you just follow je. Okay, jangan skip. Okay, sebab kat situ pun kadang-kadang dia ada, okay, you ikut flow dia pun, dia transfer daripada one step to another step tu pun ada markah dia. Okay, so ada allocated of mark dekat situ. Sama juga dengan sales. So ikut flow from the quotation. Okay, so biasa quotation you kena alert juga, sebab biasa dalam sales ni dia akan ada kena apa ni, dia masukkan fill in the quantity, unit price, kalau ada discount, so alert kalau ada discount, masukkan discount. So kena tengoklah, kena perhatikan betul-betul soalan tu ada ke tidak, and then you jangan careless lah kat situ. Okay, so sebab you ada 4 jam tau. 4 jam is quite longer lah kalau ikutkan, sebab kalau from my previous experience 2 semester dah student buat SQL ni, in fact ada yang 2 jam tu dah siap dah. Okay, so maknanya you ada masa. Memang kalau 4 jam tu memang insya-Allah cukup masa. So jangan gopoh, you tengok betul-betul soalan tu, jangan nak rushing, nak siapkan cepat, tak perlu. Okay, so perhatikan betul kuantiti dia berapa, check betul account number betul, okay, and then unit price dia betul. Alright, and then daripada quotation dia transfer to the sales order, okay, and then delivery order, okay. And then kat sini pun ada, kalau you notice, I tak ingat workbook yang mana, dia punya quantity untuk delivery order ni berbeza. So you kena alert tau, sebab kan ada juga situation di mana dia buat quotation, sebab yang tu dia daripada quotation and sales order dia, quantity dia contohnya lah, katakan dia order 500, okay, customer order 500 tapi you deliver 450, maknanya ada kurang 50. So dekat deliver order pun kena masukkan kuantiti yang terima lah, 450 saja. Jangan terus transfer tu, you just accept 500. So tengok soalan tu, aware dia punya kuantiti sama ke tak sama ke. Kalau tak sama, maknanya ikut apa yang diterima. Jangan terus transfer daripada sales order or from the quotation tu bulat-bulat dia punya kuantiti dia. Sebab ada situation di mana dia terima barang mungkin tak cukup, macam case tu tak cukup lah. So akan ada mungkin berlaku situasi macam tu. So you kena alert lah dia punya kuantiti tu, takut ada perbezaan. So takut nanti you just accept transfer, accept dokumen tanpa tengok kuantiti. Adalah pernah berlaku student dia terlepas pandang yang tu. Okay, and then invoice, okay, transfer daripada delivery order, dan kalau ada walk-in customer cash sale, terus masuk dalam cash sale lah. Okay, tak perlu masuk, dia terus pada cash sales. Okay, and then biasa kalau dekat sales ni, kalau ada return goods akan masuk ke credit note. Alright, and then lepas pada transaction on supplier, purchase and sales akan berlaku transfer of money lah, payment kan. So ada customer payment, okay, customer payment, then ada supplier payment. Okay, so lebih kurang sama je customer dengan supplier payment ni. Tapi cuma customer payment ni you kena alert juga, biasa dia akan ada knock off. Okay, knock off, so kena tahulah macam mana step untuk knock off. And then kalau ada post dated check, sebab kalau you tengok kalau tak silap
ada workbook memang memang ada transaction yang macam mana steps dia untuk kalau ada post dated check. So kalau soalan tu kata post dated check, so make sure you set the posting date tu. Okay, ada step dia untuk set the posting date. Okay, and then bounce check. So bounce check ada workbook yang tak silap kalau empat tu workbook ada bounce check. So tengok, kena alert lah. Okay, so tahu macam mana step untuk kalau ada situasi untuk bounce check. Okay, so dia memang nak tengok you. Kalau dalam test ni biasa saya rasa mungkin keluar lah kot. Okay, macam mana nak buat bounce check tu, sebab dia nak tengok you tahu macam mana you boleh tahu steps tu macam mana nak masukkan transaction kalau ada bounce check, dan juga kalau post dated check lah kalau ada lah. Okay, and then maybe boleh berlaku juga the contra. Okay, customer contra pun ada contoh-contoh dalam workbook, ada customer contra. Alright, and then supplier lebih kurang sama jugalah, supplier payment. Okay, lebih kurang macam customer juga. And then GL. Okay, GL ni untuk cash book. So semua entry ataupun semua transaction that not related to the sales or purchase ataupun not related to debtors or creditors, kita masukkan ke GL. Okay, cash book entry. So contohnya lah, katakan transaction company tu ada revenue on sewa, contoh sewa bangunan, contohlah kan, sewa bangunan, so dia receive money. So kat situ you kena masuk kat cash book cash book entry lah. Okay, so tak ada kemena-mena dengan customer ke supplier ke sales or purchase, so kita terus masuk dekat GL. Okay, and then biasa kalau dekat journal entry ni macam contoh kalau ada adjustment kan, ataupun ada depreciation, so itu biasa kita masuk kat journal entry. Okay, and then payment untuk cash book entry ni biasanya transaction salary. So kalau you nampak workbook, each of the workbook ada yang related to the salary transaction. So you alert lah salary transaction, macam mana nak masukkan salary, EPF, SOCSO, so kena tahu. Okay, so tu biasa akan, saya rasa kalau test pun mungkin akan ada juga salary, sebab itu yang biasanya yang dia bagi contoh dalam workbook pun is related to the salary. Okay, payment. And then after that is bank recon. Okay, maintain stock value dengan bank reconciliation. Okay, so bank recon, okay, bank recon, contohnya lah kan ni. So make sure you punya bank statement date tu betul, you check betul-betul bila bank statement date dia. Okay, and then daripada account bank mana, sebab ada sometimes juga company tu dia ada dua bank kan, so maknanya account dia ada dua lah. So tengok bank yang you nak buat reconciliation tu related to which bank. So you kena choose bank mana lah dekat sini, bank account mana. Okay, and then nyatakan display period dia bila. And then make sure you tick both ni, show untick transaction and show current recon transaction. So that semua transaction yang related tu akan keluar list dalam kat sini lah, biasanya akan display kan. So kalau you tak tick salah satu, mungkin ada yang transaction yang tak appear dekat display kat depan ni. Okay, and then bila you dah tick semua tu, biasanya kalau kita nak tahu betul ke tak, dia punya out of balance should be zero lah. Zero value. Okay, so kalau bukan zero tu tak balance, maksudnya ada mana-mana silap lah. Sama ada masa transaction you silap, okay, tak appear dekat sini, so you kena check balik. Okay, so that's why saya kata masa awal-awal you masukkan transaction tu, you kena hati-hati. Okay, date, especially date dia betul, sebab kalau date salah mungkin tak appear dekat bank statement. So tu dia akan effect kat belakang ni, effect dekat bank reconciliation. Okay, reference number dia punya bank betul, bank account betul you masukkan. Ada juga yang bila dalam company tu ada dua bank, then transaction tu dia tersilap masuk bank account yang lain. So tak appear dekat bank reconciliation. So that's possible kenapa tak balance. Okay, so that's why dah masa mula-mula you buat tu, be careful dekat situ, you check betul-betul. Okay, transaction date dia betul, bank account betul. Okay, reference number, kalau ada
check number, masukkan check number yang betul. Okay, so kalau dia tak mention check number tak perlulah. Kalau dia mention check number, masuk check number tu. Sebab takut ada markah juga dekat situ. Okay, sebab markah sekarang ni dia tak bergantung kepada sama ada you punya, sebab dia akan ada, biasa dia akan bagi final figure. Okay, sama ada profit ataupun loss. Tapi dia tak bergantung kalau you punya profit and loss tu sama dengan figure yang diberi. Okay, yang penting you punya step dekat depan tu. You masuk reference number betul pun, itu pun dapat markah. Okay, kalau you masuk katakan tak dibuat report header, betul, buat. Dan yang tu pun dapat markah. So jangan risau, misal kata you tak dapat final figure yang betul, so you boleh collect markah dekat tempat lain. Okay, mungkin you tak dapat 100% lah kan. Tapi at least you, the steps you follow, dia punya proses je, daripada contoh quotation, daripada quotation to sales order to delivery order. So itu pun contribute to your marks. Okay, then maintain stock value, dia tak ada apalah, maintain stock value senang je. Okay, then last kali backup dengan report ni. So dua ni you kena hantar untuk your ni. Okay, yang sini. Okay, so ini dua perkara yang you kena hantar nanti at the end of the session, of the test session. Okay, satu backup file, you kena buat backup. So backup file tu dalam bentuk zip file format. Dia dalam format zip file. Okay, and then you kena hantar one report statement of comprehensive income, dia panggil, ataupun profit and loss income. Okay, so you kena tahulah macam mana nak generate this report. Okay, and then macam mana nak buat backup. So saya akan create 2 folders dalam Google Classroom. So you kena masukkan each of the file ni dalam that particular folders lah. Okay, and then please make sure you punya backup file dengan statement of comprehensive income tu, profit and loss account, namakan, you letak your name dengan your matrix number. Ni penting lah. Okay, then this is where you can get the steps untuk buat backup. Okay, so actually dekat SQL tu ada satu button, this is button untuk YouTube. Okay, dia letak actually dia boleh dia letak semua macam apa training jugalah, ataupun all the steps yang proses yang dia nak dia masukkan dalam YouTube, dia masukkan link terus dalam this SQL account punya software. Okay, then you scroll down dalam tu ada this title SQL account backup and restore. So you kena tahulah macam mana nak buat steps untuk backup, sebab you kena hantar backup file. Okay, so kalau you tengok dekat ni button ni. Okay, button videos ni. So kat situ pendek je video dia. So tengok kat situ macam mana nak buat backup. Kita kat sini. Nanti you carilah, ada ni. Ni this one. Okay, 4 minit, 5 minit video. Okay, macam mana nak buat backup. Alright, so nanti you go through, sebab yang tu penting you tahu. And then generate report tu dekat GL lah. Okay, print profit and loss statement ni. Okay. So this is statement of comprehensive income. Okay, so you kena tengoklah bila date dia semua tu. Then di setting ni kena you boleh decide ni, tak kisah pun setting dia, you nak buat compare last to last year, this month to last year. Okay, so nak buat berapa column level, so itu you boleh decide nanti. So you boleh try tengok macam mana dia rupa kalau tu level. Okay, ada description dan sebagainya. Okay, so 2 file tu yang penting yang you nak kena hantar. Okay, so apa lagi nak cakap tadi? Satu lagi kat sini. Sebab biasanya dalam a layer of question tu, database you create, biasa dia minta you create gunakan nama kan. I think ada workbook yang minta you, sebelum ni workbook yang minta you create nama juga. So I'm not sure workbook mana, mungkin ada a few workbook yang dia minta create nama untuk you punya name of database. Betul tak? Stop.
Tak dah tulis. Ingat dah workbook mana. So cumanya masalahnya kat sini sebab untuk you punya test ni biasanya database pun dia akan minta you name your database as your name. Okay, so akan ada nanti kod dia clash dekat situ sebab bila dah database sebelum ni dah ada dah database yang nama you dengan matrix number contohnya, so dia akan kata dah ada that name kan, so you tak boleh nak create the new database based on that name. So apa yang you buat, sama ada you boleh delete yang you dah buat sebelum ni ataupun you tukar nama ke so that tak ada nama you, ataupun katakan you nama your full name Ali bin Ahmad. So untuk you punya test tu you tak perlulah letak, okay, contohnya you letak kat situ Ali bin Ahmad, so you buang bin ke contohnya, so nak membezakan sikit je. Jadi Ali Ahmad contohnya. So tak apa, maknanya asalkan nama you ada dekat situ, your matrix number ada, so dia tak clash lah dengan previous database that you already created before. Okay, so itu yang selalu masalah bila earlier masa mula-mula you nak start test tu dah ada lah, mungkin akan berlaku macam tu sebab database you dah ada nama yang sama, so dia tak terima lah, dia nak suruh you create a database yang lain, nama yang lain. Okay, so that's possible apa ni yang you akan face nanti kalau ada nama sama lah. Okay. Alright. So then yang lain ni saya rasa tak ada apa. Cuma itulah saya kata tadi, you jangan rushing nak siapkan cepat. So sebab you ada 4 jam, so guna full utilize your 4 hours tu. Okay, so make sure you check the account code, okay, document date. Okay, date document ni penting juga. Okay, jangan tersilap date 2019 gila tak 2018 ke kan. So dia akan affected all the whole transaction juga sebab you dah letak before. So kena alert. Check balik. Bila masuk transaction tu check betul-betul. Sama betul ke tidak date tu. Document reference number betul ke tidak. Okay, quantity unit price amount ni lah. So apa ni, maknanya you kena ni lah. Okay, setiap transaction tu takes time lah. You jangan terus nak rushing nak buat the next transaction. Check dulu, okay, before you go to the next transaction you nak masukkan. Okay, so itu yang saya advice yang saya boleh bagilah. Okay, so semua bergantung pada you nantilah during the test session tu. Okay, tapi insyaAllah kalau you buat go through all the 4 workbook tu, insyaAllah you boleh buat test tu sebab saya rasa setakat ni soalan dia tak lagi jauh pun. Proses yang sama. Semua yang saya kata 88 ni, semua insyaAllah 88 ni akan keluar. So you tahu, you tahu steps tu macam mana nak buat maintenance, macam mana nak masukkan opening balance, so boleh buat. Okay, dan satu lagi advice saya juga, mungkin you boleh buat notes, your own notes. You have your own side notes instead of masa you buat test tu you kena refer to the manual ke nak refer kepada workbook ke, sebab you bila dah dekat workbook you kena cari kan, kena scroll mana step nak go through ni kan. So instead of that you boleh have your own notes. You dah tahulah kalau opening balance you draft lah sikit step dia, apa nak klik dekat mana, apa important things yang you kena masukkan, kena masuk quantity ke, so catat benda-benda penting so that you tak tertinggal. Okay, dan senang nak buat reference masa during the test tu, tak buang masa lah you nak scroll manual, scroll nak cari step macam mana nak buat untuk buat purchase transaction, nak tengok workbook satu-satu. Okay, sebab bila you dah buat 4 tu you boleh nampak dah dia punya flow dia. Sebab dia lebih kurang sama je, you boleh nampak bila you dah go through that 4 workbook, so insyaAllah boleh. Okay, so that itu saya kata buat you have your own notes, senang. Okay, so itu satu lagi advice yang boleh bagilah. So senang nanti bila you nak refer nanti during the test session tu. Sebab you punya test ni is open book. So don't worry lah, open book you boleh tengok manual, boleh tengok workbook dan bagi 4 jam pula tu. Okay, insyaAllah. Okay, so I think itu saja yang penting yang saya nak kena bagi tahu you all hari ni. Ada apa-apa tak nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Madam, soalan SQL nanti memang tak ada tanya pasal teks kan?
Tak. Oh, satu lagi. Yes, kalau you ada go through workbook yang ada tax, yang ada currency, actually kita tak cover yang tu. Sebab tu saya tak masukkan you punya workbook yang ada currency or tax. So don't worry. Memang tak ada. Okay, currency pun tak ada. Untuk SST tax pun tak ada. SST or GST. So tak ada. So kita tak cover. Sebenarnya untuk you punya syllabus memang kita tak cover tax. Currency, in fact currency pun tak ada sebab dia ada spesifik transaction ataupun proses untuk buat currency, tapi kita tak cover yang tu. Then based on your workbook pun memang saya tak bagi yang mana ada currency. So modul currency memang kita tak cover untuk you punya ni lah, untuk you punya AIS 615. So no worry yang tu. Okay, so boleh saya dapat feedback tak? You buat workbook, kita ada 4 workbook. So you dah buat berapa dah? Bagi dekat chat box tu nak tengok. Jadi saya tahu you punya progress sampai mana. Daripada 4 dah buat sampai berapa dah? Okay. So don't worry kalau tak sempat buat 4 lagi, you masih ada lagi seminggu, insyaAllah boleh buat. Okay, so kalau ada masalah, boleh PM saya, jangan risau, insyaAllah saya boleh tolong. Okay, just PM saya dekat Telegram tu. Okay, so don't worry. Okay, Alhamdulillah. So at least you dah ada yang 3, ada yang 4. So good progress, Alhamdulillah. Okay, so make sure you buatlah 4-4 tu, insyaAllah boleh. Okay, and then satu lagi saya nak ingatkan untuk you punya final assessment. So kita dah tahu kan final assessment hari tu on the 3rd of August petang. So you punya kita punya test tu 1 jam setengah. So it should be 2:15 sampai 3:45 lebih kurang lah untuk duration of test kan. Cumanya we get the information from the SEA, if let's say you punya final assessment tu clash dengan you punya vaccine appointment, ada possibility jugalah kan. So kalau in that case, minta inform pada saya sebab you kena isi form dan tunjukkan bukti you punya appointment tu lah. Okay, and then ataupun kalau possible, if you can arrange the time, not arrange the date. Biasanya kalau vaccination punya appointment dia tak boleh sangat arrange date kan. Nanti dia akan lari dia punya appointment date. Tapi kalau arrangement of time, saya dapat information daripada HCA, dia kata masih boleh, dia orang dekat pusat vaksin tu masih boleh consider. So if let's say katakan you habis exam 3:45, you nak buat mungkin you boleh you punya appointment tu pukul 3:30 ke contohnya kan, boleh minta, you try lah minta dulu untuk rearrange the time tu so that you boleh pergi pukul 6 ke contoh. Okay, contoh. So kalau boleh, kalau tak boleh, kalau mungkin pusat vaksin tu tak terima ke, so tak apa. So you just inform the lecturer, inform saya, then the SEA dia inform hari tu, they will arrange for the second round of final assessment untuk yang that case, untuk case yang macam tu. Okay, sebab benda tu kita tak boleh nak elak kan. So please inform, just inform kita. So jangan maknanya kita boleh solve that problem tu. Okay, so you inform lah pada saya, ataupun kalau course lain you clash dengan subjek lain, inform the particular lecturer. Okay, so that's the information that we get from the HEA lah. So don't worry about that. Okay, and then you punya dalam GC tu saya dah upload suggested solution. Kalau you notice, saya letak one folder for final assessment preparation. Saya ada upload 2 document suggested solution to the problems that related to the chapter yang MCQ, chapter 10, 11, 12, 13, and also suggested solution to the problems untuk chapter yang case 14 to 18, chapter 14 to 18. Okay, so I hope that one will be assist you untuk preparation for the final assessment lah. So you boleh refer dalam GC. Okay, saya dah masuk dalam GC. So kalau ada masalah nak tanya related to the question tu, boleh tanya nanti. Okay, so at least you can use it untuk you punya self revision lah kan nanti. Okay. Alright, so I think tu je. Ada soalan lagi tak? Kita ni bukan budget utilization. Ada soalan lagi?
Semua okey tak? Oh, attendance. Okay. Nanti saya upload. Lupa pula nak buat attendance. Tak apa, nanti saya upload dekat GC. Alhamdulillah ni. Thank you for the info. Okay, ada lagi yang lain? Hopefully you jaga kesihatan. Kita nak dekat FPL final assessment ni. Jangan ada apa-apa. Saya pun sama. Okay, take care. Musim COVID ni. Tak ada apalah kan. Kot nanti ada yang MC dengan COVID ke apa ke. Tak jauh lah. Okay, kita doa banyak-banyak. Allah jauhkan kita dari segala penyakit. Okay, so ada apa-apa lagi? Kalau tak ada apa, I think I stop sampai sini. Ada apa-apa? Tak ada? Semua okay Rasa dah tak ada madam. Okay, tak ada. So, kalau tak ada apa, kejap. Okay, so kalau tak ada apa, tak apalah. Itu saja. So, kalau ada apa-apa, you just PM saya lah. Okay, so I think this is our final class lah untuk GC. Okay, untuk Google Meet. So, yang hari Khamis ni, you can have your own revision, especially untuk you punya lab test lah. Okay, so anything ada masalah ke, boleh PM saya, insyaAllah boleh. Boleh saya assist you. Okay, no worry. Okay, so insyaAllah kita jumpa lagi. Okay, so all the best untuk you punya lab test and also the final assessment. Alright, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam.